अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके साथ एसएम के प्लेटफॉर्म से मिस फरीहा मंसूर जो आज आपको उर्दू का लेक्चर डिलीवर करूँगी। आज का हमारा जो लेसन है वो है उर्दू का चैप्टर नंबर 1। आज के इस लेसन में हम उर्दू के जो चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है इश्तिरात ज़रूरत के नहीं हैं, इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में टेक्स्ट बुक से जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, आपकी याद दहानी के लिए मैं उनको अगेन जो है रिपीट्स कर देती हूँ कि लास्ट टाइम हमने जो 4 क्वेश्चंस किए थे वो कौन कौन से थे। जी, हमने जो प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस किया था जिसमें पहला सवाल था मुख्तसर जवाबात दे सवालात के। क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो था दर्जा झेल अल्फाज को तलफ़ुज़ एराब से वाज़िह करें। और क्वेश्चन नंबर 3 था दर्जा झेल मुहावरात को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़िह हो जाए। और क्वेश्चन नंबर 4 था गोरकन और गुसाल क्या काम करते हैं। जी, आज के इस लेक्चर में हम टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नंबर 5 to 7 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। जी, अब हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज़ है वो है एक बुज़ुर्ग किस को फरमाइश कर रहे थे। जी, बेटे को, पोते को, नौकरानी को या नौकर को। जी, इसका आंसर है नौकर को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो है मीर साहिब ने बाज़ार से क्या मंगवाया था। लैंप, पंखा, बल्ब या कूलर। तो इसका आंसर है बल्ब। जी, अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ नंबर 3 की तरफ। वो है इत्तेफाक से चंद दिन बाद आका पर किस बीमारी का हमला हुआ। इसके ऑप्शंस हैं नज़ले का, बुखार का, सर दर्द का या खांसी का। तो इसका आंसर है बुखार का। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो है नौकर ने कहा वैसे तो हकीम साहिब बहुत डैश हैं, काबिल हैं, माहिर हैं, लायक हैं या हाजिक हैं। तो इसका आंसर है हाजिक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो है फर्माबरदार बेटे को जायदाद से क्या करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसके ऑप्शंस हैं महरूम, अलग, आक या फारिग। तो इसका आंसर है आक। जी, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है इस सबक से 5 इसमें नकरा तलाश करके लिखें। आप इस चैप्टर में से कोई भी जो आपका दिल करे वो लिख सकते हैं। एज एग्ज़ाम्पल मैं आपको 5 इसमें नकरा बता देती हूँ। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है इसमें नकरा है क्या। वो इसम जो किसी भी आम चीज़ शख्स के लिए बोला जाए उसे इसमें नकरा कहते हैं। तो अब आप इसी चैप्टर में से एग्ज़ाम्पल सुन लें। मकान नंबर 1, रेडियो नंबर 2, नंबर 3 लड़का, नंबर 4 नौकर और नंबर 5 मोमबत्तियाँ, नंबर 6 लालटेन। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी, देखें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है दर्जा झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। बेसिकली जो मुतज़ाद है ये वो लफ्ज़ हैं जो एक दूसरे के
الٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو پہلا ورڈ ہے جس کا ہم نے متضاد لکھنا ہے وہ ہے میزبان۔ میزبان کا متضاد ہوتا ہے مہمان۔ نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے دور اندیش۔ دور اندیش کا متضاد ہے کوتا اندیش۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے بزرگ۔ بزرگ کا متضاد ہے جوان۔ اور لاسٹ ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے امید۔ امید کا متضاد ہے مایوسی۔ جی ہمارا جو کوسچن نمبر 7 تھا یہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم جو ہے وہ چلتے ہیں اپنے کوسچن نمبر 8 کی طرف۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کوسچن نمبر 8 ہے وہ کیا ہے۔ جی ہمارے پاس کوسچن نمبر 8 ہے، درجہ ذیل کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ جی ہمارے پاس جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے کفن۔ کفن جو لفظ ہے یہ ہے مذکر، کیونکہ ان کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے، اس لیے سب سے پہلے ہمیں ان کا یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جملہ کون سا ہے، مطلب یہ جو ورڈ ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ جس طرح جو کفن ہے یہ ورڈ جو ہے مذکر ہے تو اس کے ہم جملہ بنائیں گے کفن ہمیشہ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے چمنی۔ چمنی جو لفظ ہے یہ مؤنث ہے، تو اب ہم اس کا جملہ بنائیں گے لیمپ کی چمنی ٹوٹ چکی ہے۔ اب ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہے ڈگری۔ ڈگری کا جو لفظ ہے یہ بھی مؤنث ہے۔ اب ہم اس کا جملہ بناتے ہیں محنت کے بغیر کوئی ڈگری نہیں ملتی۔ I repeat it again۔ سب سے پہلے ان لفظوں کو جملوں میں استعمال کرتے ہوئے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو لفظ ہیں جن کو ہم جملوں میں استعمال کر رہے ہیں یہ مذکر ہیں یا مؤنث ہے۔ جی اب ہم چلتے ہیں اپنے ان جملوں کی طرف۔ تو ہمارا جو پاس جو نیکسٹ ورڈ تھا وہ ہے حملہ۔ حملہ جو لفظ ہے یہ مذکر ہے۔ حملہ جو لفظ ہے یہ مذکر ہے۔ تو اب دیکھیں آپ اس کا سنٹنس ہے 1965 کی جنگ میں بھارت نے اچانک پاکستان پر حملہ کر دیا تھا۔ جی اب ہمارے پاس جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے لسی۔ لسی جو ورڈ ہے وہ ہے مؤنث۔ لسی جو ورڈ ہے وہ ہے مؤنث۔ اس کا سنٹینس سنیں، لسی صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ جی آج کا ہمارا جو لیسن تھا وہ یہی تھا۔ آج کا ہمارا جو لیسن وہ ختم ہوا، اور آپ کی جو ہوم اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس پوری لیکچر کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر رہے۔ اللہ حافظ۔